Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You make your personal meditation on the Gospel, and I will give the supplement on the catechesis on faith and morals, because we are being nourished and instructed not only by the Word of God, but also by the teachings of the Holy Mother, the Church. And a mother nourishes the child through teachings and instructions, exhortations, sometimes discipline, and through the sacraments and devotions. So this is what we expect the Church to do for us, to teach us things on faith and morals. Faith, referring to the doctrine, the truth about God, just as Blessed Trinity, heaven, hell, purgatory, annunciation, mysteries. I think that's what the Catholic expect to hear inside the Church. And morals, guidelines for Christian living based on the Ten Commandments. I think that's what you also expect me to tell you, to deliver the homily, to deliver to you. That's why faith and morals. So we continue with our guidebook, Catechesis Explained or Catechism Explained. It's on Christian faith. So we need faith, most especially today, as ever, of course. But especially today, because we are in the most difficult times of our life, this COVID crisis, which affects all aspects of our life: political life, economic life, moral life, psychological life, mental life, relational, social life. Practically, it affects all aspects of our life, even our body, of course. And our response to this crisis would influence our destiny in hell or in heaven. Because there are two basic responses to this: a good response and an evil response. Christian faith is the firm conviction arrived at with the grace of God that all that Jesus Christ taught on earth is true, as well as all the Catholic Church teaches by the commission she has received from the Lord. So ang pagtuo kano, a firm conviction. Wala siya nag-saylo-saylo. Nga kung mabalaan niya na ang kamatuuran, nagakling siya sa kamatuuran, nga iya ginbaton, bisan pa ang iya feelings naga-change. Ang problema sa iban, ang ila pagtuo, feeling-based. So kung anong feeling niya dito, feeling niya, agakambyo iya. Faith. Kaya ang foundation sa iya faith is not that firm conviction on truth,
kundi kung ano lang ang iya feelings. That's not faith. Faith iya rock foundation sa truth. Nga balaan mo, nga firm ina, bisan pang imo feelings, kag imo interpretations and circumstances of life, nagakambyo. Hindi nga kutungod nga sinner ka, kambyuhan mo na imo faith, kag i-adjust mo sa imo pagka-sinner. Hindi kay nagpa-abort kay imo ya, kambyuhan mo ng imo faith kay nagpa-abort kay imo ya. That's not faith. Hindi nga kambyuhan mo imo faith kay may pabor ka to nga minilyon nga kwarta nga gin-promise sa imo. So kambyuhan mo ng imo buto. That's not faith. Ang faith is a firm conviction, is the art of embracing the truth which once you accepted, nga balaan mo, pwede magkambyo ang imo feelings sa sitwasyon. Amon na ang faith. So may ara bala kita sa nga faith. Iban sa aton may faith like mustard seed. May iban nga faith nga napatay na gid, wala na gid. Intagahan siya, wala ya gin cultivate. Duha ka grasya, ang faith grasya, sanctifying grace ina. So mahambal ako sa sanctifying grace kag charismatic grace. Ang sanctifying grace, faith, hope, and love ina. Libre na nga ginhatag sang Dios sa aton. Sinner or saint, may ara nga sanctifying grace, common ina sa tanan by virtue of our baptism. So may faith ka, ara na sa imo. Hindi na makuha. May faith man. Pero pwede nga dako ang imo faith, iya gamay ang iya faith. Kaya na-develop ya. Iya faith na testingan, iya faith kay, pero kay Abraham, kay Mary's faith na testingan. Wala agatras mo ng faith. Abraham lakat, di na ko makadto, lakat lang. Okay, mapati ako sa imo, balaan ko nga ang pakadtuan ko, balaan mo, kag para sa akon kaayuhan, I will go. Abraham, asawa mo nga si Sarah, mabata. Paano magbata na kay tigulang kami, pero mapati ako gihapon kay hambal mo. Abraham, ihalad ng imo bata nga si Isaac. Isa na naman lang ni kabilog, ang isa ko ka bata, Ismael, naglakat naman to. Pinalayas to mo. Isa na lang ni, tapos hambal mo, promise mo sa akon, damo-damo akon descendants, isa man lang ni, tapos halad ko. Pero kay siling mo, himuon ko. Kay balaan ko, kung anong ginahambal mo, Yahweh, Lord, para sa akon kaayuhan. Kagbalaan ko, may plano ka. Hindi ko mahangpan plano mo, pero sunod ako. That's faith. Kay Mary, how can this be? She said, I do not know man. Tapos kin-explain sa iya. Tanong response ni Mary, be done to me according to your word. That's why kada isa sa aton may faith na. Hindi ka magsiling nga ang atheist, wala faith. No, may faith na patay lang ang faith sa iya. Wala niya lang na-develop. Ang iban nagdalagko muscle kaya gina-exercise nila. Ang iban wala na-develop ang muscle kaya sila nag-exercise. The same with faith. Once nga hindi mo ma-exercise ang imong faith, kag hindi ma-test ang faith, wala sang strain, wala sang stress, wala sang testing, wala temptation, hindi mag-grow ang faith. That's why ang faith gina-test. Gina-stressed, so to say, para ma-develop. Ang sanctifying grace is given primarily for your sanctification, for my sanctification. Pero may mas charismatic graces. Ang example sa mga charismatic graces, the gift of healing, the gift of preaching, the gift of teaching,
the gift of prophecy, the gift of interpretation, the gift of tongue. Hindi na para sa tanan, because it's charismatic grace. Ang sanctifying niya para sa tanan. Pero ang charismatic, ginahatagan lang na iya, suno sa gusto sang Holy Spirit. Nga may paubra siya sa imo. That's why ang charismatic gift, ginahatag sa tao nga maubra para sa iban. It's not for his sanctification primarily. It's for the service. That's why kung may gift of healing ka, kag ikaw malanggay sa imo kaugalingon, wala mo nagamit ang charismatic gift mo. May gift of preaching ka, pero way ka man ka preach, wala mo nagamit ang imo charismatic gifts. Kada isa may mga charismatic gifts. Ang ibanda mo ila charismatic gifts, kay lain man ang ila yang talents and abilities. Pero dumdumon naton nga kung makabaton kita sang charismatic gifts, extra gifts, it's for the service of the people of God. Pero hindi magkahisa ang wala sang charismatic gifts nga damo, kay may ara ka man nga sanctifying. Develop ang imo sanctifying gifts da or grace, faith, hope, and love. Kung kaisa ang iban, nag-develop sila charismatic gifts, naging pabayaan nilang sanctifying. Nag-serve sila, pero wala sila nag-holy. Gahambog sila. So, gingamit nila tuod ng ila charismatic gifts to serve, to give, to share. Pero sila mismo kaka-destroy sang ila service. Kung mag-serve sila, wala sila gapalangit, nagapa-impyerno sila. Kay lain ang charismatic tong gin-emphasize, kaya wala ang sanctifying. That's why una gin ang sanctifying grace for your holiness. Nag-obra na ya, interior na yang obra. And then, kung may charismatic gifts, kung kaisa ginahatag freely, kung kaisa gina-request mo, kay kinanglanon mo sa imo nga status in life, halimbawa pari ka, wala ka gidya sang karisma, tingayo ka, Lord, dugangin man akong karisma para makaserve ko. Dugangan niya man na siguro. Pero it's for the service of the community. That's why amo na ang grasya nga ginhatag. Faith is a sanctifying grace. It's for your salvation primarily, ha? Dapat butang mo man sa aksyon ng imo faith, of course, pero primarily wala na ginhatag sa imo nga hindi mo mapuslan. Ginhatag ina, gift ina, para kasulod ka sa langit, ma-attain mo ang eternal life. Hindi mo pag-usikan, hindi mo pagtaguon, hindi mo pag-ihaboy, kundi tatapon mo, palambuon mo, cultivate mo, para mapuslan mo inang gift of faith. That's why Christian faith, which is sanctifying, is the firm conviction arrived at with the grace of God, and therefore it's a grace of God. Sa ano ina, that all that Jesus Christ taught on earth is true, as well as that the Catholic Church teaches by the commission she has received from Him. May explanation siya. At the Last Supper, our Lord said, "This is my body, this is my blood." Although the apostles had the evidence of their senses that what lay before them was only bread and wine, yet they believed that the words of Christ were true. The holiness of life of Christ, the numerous miracles that He worked, the predictions that were fulfilled, had convinced the apostles that He was the Son of God, and that therefore every word that He spoke was true. God promised Abraham many descendants, and then commanded him to slay his only son. Abraham obeyed because he knew that God's word must come true. This was a splendid example of faith.
Saint Paul calls faith the evidence of things that do not appear. So, ang nabutang diri sa sining explanation, ati nga mapati kita kay sa ginhambal ni Jesus for 3 reasons gin-identify diri. The holiness of Christ, the miracles that He worked, and the predictions or prophecies of His that were fulfilled. Amo nang hambal ni Jesus Christ niya, kung hindi ka mo magpati sa akon, nga holy ako, patihin ninyo ang akon milagro. That's why nagapati kita nga tuod ang hambal ni Jesus as tining 3 bases identified diri. Because He is holy. Hindi ka bala magpati sa tao nga holy, nga wala gabutig, nga perfect. Nagapati ka gani sa imperfect nga leader. Nagapati ka gani sa partner mo nga gintiplang niya ka sa una. Di ka pa magpati sa wala gid nagbutig, kag hindi mabutigan. Hindi lang holiness, omniscience. Kabalo siya sang futuro, predictions, omniscience. Una, benevolence. Panawag ko sini benevolence because of His goodness. Mapati kaya ako, tungod labya ako. Nya tito nga ginamo-amo mo ni tito, mo na. Di mo na papaintindihan, sunda lang. Tinga tito, love ta ka. Amo nang reason. Hindi ko ma-explain, kay ti bata ka pa. Pero sunod ka. Nga tito, love ko ikaw. Plangga ta ka mo. Na amo man na kung ka isang reasoning. Nga, hindi ko ni ma-explain sa imo, kay ti wala ka sang theology, hambal sang Diyos. Di mo na mabalaan, di mo na maintindihan niya. Pero pati ka sa akon, kay love ko ikaw, hindi ta kapagbutang sa alang-alang, hindi ta kapagbayaan, hindi na para sa imo kalainan, balaan ko na para sa imo kayuhan, love ko ikaw. Sunod ka lang, kay i-reveal pa na sa pila ka adlaw kung ready ka na. Subong grade 3 ka pa lang, hindi mo pa na makabaintindihan. Sufficient anay nga love ko ikaw, sunda lang. Pati ka lang, kay love ko ikaw. Because of Christ's holiness and benevolence. The next basis ng faith is because of His omniscience, meaning His prophecies. Nga gina-fulfill ya, kagara sa Biblia, kung gusto nyo written prophecies. Gina-fulfill ya. Kung isa general prophecy, kung sa specific, ang general, syempre, mapredict mo nga, di ko maghimo ka sa impyerno ka, hapos na ipredict. Maghimo ka kaayuhan, ti sa langit ka. Di po, syempre, kung ibutang mo imo kamot sa kalayo, masunog ka. Hindi niya general na iya nga ano. Pero may mga specific predictions. Ang isa ka ulay magabusong. Magdwa ining Jerusalem. Specific sa amo ni nga date sa amo na. May mga prediction siya. Kagang yung predictions 100% accurate. Hindi ka pa sila magpati. Pati gani kay Madam Auring. Kung sala pa. Na sinong sunod nga presidente, lalaki, babayi. Hindi siya mag-commit. Hindi ang balaan mo. Pero damo ka pati sa iya. Wala ako nag-discredit, gina-compare ko. Pero kung nga ang Diyos magsiling amusin ni, I will be with you even to the ends of the earth, nga nagaduda pa kita. Seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you, nga nagaduda pa kita. The gates of hell shall not prevail against it. Nga maduda pa kita sa simbahan, nga ano ni. Because of the lack of faith. That's why Lord increase our faith. Sa iya predictions, wala ga kapalso. Next, sa iya omnipotence, miracles. Maka-intervene siya. Maghimo miracles. Sudden healing, conversion, sudden conversion like Saint Paul,
healing, miracles, resurrection, incorruptibles. Kag unano dira nga mga miracles. Wala siya nag-violate sa law of nature. Gina-respect siya. Pero nag-go beyond siya. Not against, but beyond the law of nature. Because miracle is not against nature. Nga ang babae himuon mo nga lalaki, it's against nature. Nga ang square himuon mo nga circle, it's against nature. Ang miracle ya, ngang masakit mo, nga hindi mabulong sang science, gulpi ka mag-ayo. It's not contradiction. It's beyond the operations of nature. That's why kung mangayo ka sang miracles, nga contradiction sa nature, hindi niya miracle. That's what we call freak, mutant. Kaya ang Diyos iya wala nag-create mutant. Tawag ako it mutants. Kaya gusto nila yung mag-create sang superhuman, pero against nature. Pero ang Diyos, supernatural, but not against nature. It's super, hindi kontra. Super is sobra natural, but not kontra natural. Kung may mga miracle siya, sambal ni Jesus sa iyang mga listeners niya, di ka mo magpati sa akon ginapanghambal, kag sa akon aksyon, patihin na lang ninyo balang, milagro ko to bala nga, ginfeed ko ang 5,000 to bala, nagsalakat ako sa tubig to bala, di ka pa makamumagpati, nga ako anak sang Dios. So katahom sini, bago ko lang gali ni na-identify, pero ginbutangan ko lang ngalan, of course wala di si Spirago with due respect sa iya, siling niya, the holiness of the life of Christ, benevolence, because holiness is goodness. The numerous miracles that He worked, omnipotence. The predictions of His that were fulfilled, omniscience, had convinced the apostles that He was the Son of God, and that therefore every word that He spoke was true. Dira lang kita anay sa umunang basis ang aton faith, sa aton Ginoo, sa iya words. Tungod palangga niya kita, wala question. Hatag yabugyo siya nga kabuhi, ma-question ka pa sina. Tungod may power siya mag-correct sang dapat correctionan, kag mag-straighten up sang evil, kag mag-conquer sang evil, hindi ka pa sina, pati sa iya. Miracles. Kag may alam siya, kabalo siya, kung ano ang gusto niya i-implementar. Kung kaisa abi mo daw pierde ka, pero may plano gali ang Dios. Strategy lang sa chess. Sige pakaon, diri gali siya gatak. That's why sa sining panahon, kinanglan may firm conviction gid kita. Hindi tamad, hindi blind faith, kundi faith sa pulong sang Dios. Nga as long as we are with Him and we love Him, everything will work for the good of those who love God. Kagbisan ng krisis nga ini, pwede ya matransform. As long nga pangayuon naton sa iya, kag connected kita sa iya will. Because He is benevolent, He is omnipotent, and He is omniscient. And that's the grounds. These are the grounds of our faith in the words of God. Amen.